मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति कण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते। बाजलो তোমার আলোর বেলুন মাতলো যে ভুবন বাজলো তো। মা বাসন্তী। অনেক যুগ আগে মাকে শুধু জাগিয়ে তোলা হতো বসন্তকালে। তবে কেন আজ আমাদের জনপ্রিয় দুর্গাপুজো হয় শরৎকালে? কেনই বা দশমীতে পালন হয় রামচন্দ্রের দশেরা? আর কেনই বা একে বলা হয় অকাল বোধন? সেটির জন্যে আমাদের রামায়ণের প্রাচীন গ্রন্থে ফিরে যেতে হবে। ব্রহ্মা রামকে জানান যে রাবণের এক অজানা অতীত আছে, যা সময়ের সাথে সাথে মানুষ ভুলে গেছে। যদি সে রাবণকে হারাতে চায়, তাহলে তার সেই অতীতটি জানা দরকার। आयुर्देहि यशोदेहि भाग्यं भगवती देहि मे। आयुर्देहि यशोदेहि भाग्यं भगवती देहि मे। पुत्रं देहि धनं देहि सर्वान् कामांश देहि मे। ॐ आयुर्देहि यशोदेहि भाग्यं भगवती देहि मे। पुत्रं देहि धनं देहि सर्वान् कामांश देहि मे। ॐ भगवती भयोच्छेदे भवभाविनि कामदे। शङ्करी कौशिकी त्वं हि कत्यायनी नमस्ते।